নবুলি চাঞ্চি দেবী প্রাণ ঝিকি দেবী নবুলি তো সাইকেল লিক করে দেবী নবুলি তো গামুছা ভিতরে টিকিলি বাଣ ঠুস କରି ফুটাই দেবী হইরে কুমার ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ତୁ ସେ ପଦିଆ ପାଖରୁ ମାଲ ନେଉଛୁ ହଇରେ ରାଇ ଦାଦା ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ମାଲ ନେଉଛୁ ଏ କଥା ରାଇ ଦାଦା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହବ ଦାଦା? ଭୁଲ ହେଇଛି ଦାଦା। ଆମେ ତ ଖୁଡ଼ି ଯାଇଲେ ମୋ ପିଠିରେ ପିଆଜ ଛେଲିଦେବ। ଆମେ ତ ଖୁଡ଼ି କହିବ ତମର ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କୁମ୍ଭର ପଦିଆ ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି। ଆମେ ରାଇ ବୋଲକୁ ଭାଇ ବୋଲ କରିଦେବ। ଭାଇ ତ ଗୋଟେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ମୋଠୁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଲେ ରେ। ହଇରେ କୁମାର କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ନେବୁ କିରେ? ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦାଦା। ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ନେବୁ? ଆରେ କ'ଣ କିରେ ଦିଟା କାହିଁ ଚାରିଟା ନେଉନୁ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ଦାଦା ଦିଟା ଅଣ୍ଡା। ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ନେବୁ? ଆଚ୍ଛା ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଆଣିଛୁ? ଆଣିଛି ଦାଦା। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଦାଦା ଆଣିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଆଣିଛି। ଓଜନ କେତେ କେତେ ତୋର? 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଲା ଭୋକିଲା। ଭୋକିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ ତୋର କେତେ କିରେ? 5.5 ଇଞ୍ଚ। 5.5 ଇଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କର କର। ହଁ ଦାଦା। ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ନେବୁ କିରେ? ଆରେ ଦିଟା ତ? ଦିଟା ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ହଉ ଯା। ଆରେ ଘରେ କହିବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେବୁ ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ଅଣ୍ଡା ନେବୁ। ହେ ଭଗବାନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ରେ ହେ ଭଗବାନ। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ନିଅ ଅଣ୍ଡା। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ନିଅ ରେ ଅଣ୍ଡା। ଆରେ ରାଇ ମୋହନ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ନିଅ ରେ। ହେ ନବୁଲି ଅଣ୍ଡା ନିଅ ରେ ଅଣ୍ଡା। ଆରେ ନବୁଲି ଅଣ୍ଡା ନିଅ ରେ। अरे राई मोहन अंडा दुकान रू अंडा नियो रे। अरे 5 टका लगा रे। अरे काहे से फेरी पड़ो सगरे आसा आसा। अरे राई मोहन अंडा दुकान रू अंडा नियो रे। अरे केही भी अंडा नो नांती फोन करिया रे। हो अंडा नियो रे बहनी कर रे धूप उठाओ। अरे फिल्म मो पाखे आउ नाही मो अंडा बिकुची हेले तमे सळे केही गोटी हेले अंडा नो न अंडा नियो रे। गोटे काम करी जय भाई की फोन करी असुर भाई की फोन करी घर को अंडा पार्सल देवी। हेलो जय भाई राई कहूली। अरे मो अंडा दुकान तुम अंडा कहीं नौन कौन पार्सल पठेदेवी? कौन है आज नब ना आज मंगलवार? अच्छा हौ कौटी कटक 3 टकर मिलूब से खाया लोक ये 5 टका देले अंडा ने। अरे टे असुर भाई की फोन करदे देखिया असुर भाई काले अंडा दरकार थो। हेलो असुर भाई राई कहूली रे भाई। अरे सकाल बेपार नहीं अंडा किसी पठेदेवी कि? कौन है तुम्हें आईस छाड़ी देच? अच्छा ये सब फिल्म इंडस्ट्री जिते लोक से दही दुकान 3 टकर अंडा ने सब मो ठू अंडा ने। अरे अरे टुकुना मो पुओ स्कूल आइल रे। डैडी अरे आ टिके काखो कर दे। आ टिके काखो कर दे डैडी। ले 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 डैडी कौन है जिगरो मो पुओ टुकुना रो? कौन है जिगरो मो बापा से कहीं कांदुचे? हां जैसा ट्यूशन मास्टर था मो लाइफ टाक स्मैश कर देला डैडी। ना खाइलो तते मना करतली तो कैरियर टाको तू ट्यूशन नहीं के जेबनो तू कौन भाई ट्यूशन नहीं के जाइतलो? सेटा कोन हम अंडा आई कि मुतर घरे रखिबी सेटा लाइफ रो कथा डैडी परीक्षा ओ पाठो कथा। अच्छा आज तोर रिजल्ट बाहर थिला कौन लाग रे? डैडी से ट्यूशन मास्टर म डरे अंडा देइछि डैडी। अरे तू ताको निश्चय पैसा दे दबो। अरे घरे मु अंडा दुकान देइछि तू कौन भाई ता दुकान नु अंडा किनु छो? ड्राइंग रे से मास्टर मते फेल कर देइछि डैडी। ड्राइंग रे फेल होई गलो दा एटा कोन डैडी को करियो मते का धरेले? से मास्टर तते फेल कर दला
ତୁ ତାକୁ ମୋ ନା କହିଲୁନି କାହିଁକି? ଡାଡି ମୁଁ ତାକୁ ତମ ନା କହିଲି ସେ ମୋର 2 ମାର୍କ କାଟି ଦେଲା ଡାଡି। ଚାଞ୍ଚି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା 2 ମାର୍କ ଯଦି କାଟିଦେଲା ବାକି ମାର୍କ କୁଆଡେ ଗଲା? ଡାଡି ତମେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ 2 ମାର୍କ କରିଥିଲି ଡାଡି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଷ୍ଟର ଦେଖ ମାରିକି ନୋଳା ବଟେଇ ଦେଇ ଛେପ ଟିକେ ଦିଅ ମାରିଦବା। ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ବାଡ଼େଇବି ନା ବୋଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ବାଡ଼େଇବି। ହଁ ହଁ ହଁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏ ରାଇମୋହନ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଏଇ ତ ଏଇ ତ ଭାବୁଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କୁନି ସେୟାର କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ହଁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର। ହଁ।